Hake rangsani ta huksong TMB News and Entertainment Channel nai tongnai jatono khaka hamte hamjamu ya pharo जों o jaga nugi tongkha Tripura haste Agartala o puilla Kokborok bijap mela loaji jakha hangke o jaga o gobang ma norok nugi tongkhana yang o cameraman no koine yang rogo stall rok khaibe kya hangke tini hingkai paithakni din o paithakni dino जों tabuk o jaga TMB News and Entertainment Channel ni team phaisok paijak paithakni o jorao hangke जों kisa misa kokrok salainani sunglainani chaitoklainai o jaga je panda luaji nai rok bai bumuti khai laikha hnai puthi eba book fair जों kisa sunglainani chaitoknai yang kisa phainani bagi koine cameraman no hangke sa belekeno hambai जोंनो kisa nongni o je melai thangmani no update ranani bagi please Kokborok bijap ter Kokborok Kogrbai bosongni luazima bai 21st July ni simi 23rd July jora khlaijaka tininka paithak sal nge aro bijap tero bijap simi phaljago amti kono kokri bijap phaljakha pore jakha abono karinai sui kurung wansek kurung kok kurung resap kurung borokno tubuibo kurung sa khlaiye saltam sungara program khlai leka 21 तारिख का चेंगमानी साल 21 तारिखो चीनी हॉल बिसिंगो प्रोग्राम तंगमानी के ई प्रोग्राम नो चुं संसामान हिंगाके चीनी अक्रा दानंद कोकबरक साहित्य सभानि पेट्रन बिनी आसाइमा सालनो नायरुगना बागै अबलुआ जिमाना जागमानी के दानंद आसाइमानि सालतनारक साइमाना 1950 नि 21st July bo आसाइमानि के 75 लाइने 76 को लाइका बिनी उमर के o 75 year pungmano chungsa saklai mutu khlina bagise special effort najakmani ge chung successful nangka hini o jaga o je bijap melao tamo mani rok paifal rok khaijaka arab to mainly to bijap no okay bijap no to main mane arab bijap no phaljaka okay bijap painani phai to baksa u khuijago के बरने बागै चिन बरनि सामुं नमुं रगनिबो आरो स्टल खलायजाखा स्टल खुंटाम दला खुंबुरि खाना खुंटाम ना खुंबुरि के सर नंगनि एसेसमेंट तो बो सेक्शन नि बर रक ओ बिजाब मेलाओ स्पेशली पार्टिसिपेशन खाइपेका ताइ बरक विजिट खाइपेका नरकनि नुकमाओ ककबरक हामजानाय जतन सकफै काबले आरो जों तो कोनो पार्टी नि बरक बया কোনো কেসা পার্টিকুলার তামনা বনো ইজম নতি সাপোর্ট খালাইনাय আমতি বরক বইয়া আর যতন ফাইসা ফैका सुइनाय खाइनाय फोरोंनाय स्कुल कलेजनि टीचार्स रक इउनिभार्सिटीनि टीचार्स रक बर যতন সবাই বেখা স্যার ও তিনি পাইমানি সালো কোনো সকারি আফরমানি বিশেষ পান্ডারক দা সঙ্গে জাকা আবো স্পেশালি সকাত তো ইয়াফার যায় जों যতন মেমেন্টো ইয়াফারকা আর পয়লানি সালো তো जों রেসাবুংনি পান্ডা খলাইকা দানন্দ সুইমানি বানানন্দ সনামানি যে রেসাবমুরো তো মানে ও রেসাবমুরো খনারিকা রেসাবি খনারিকা गोबांमा रेसाब फोरों रक सबाय बेखा मुंगोनां रेसाब फोरों रक ओंके मियाव ओंके सेकेंड डे मिया बाय तिनि इ सालनि हिंगाकै सेमिनार तंमाने आंखाय सेमिनार सेतेसे बरक गोबां फायने हिने वानसो माने सेमिनार बरक आसे सबाय थालिया ओंखाना वर्किंग डे हिने बाक्सा सबायलियाना हायफानो जे सबाय माने आसबाय चुगु ताम बगे हिंकै सेमिनार तो कक कुथुक साजक माने थाइब्ले हिंकै कक कुथुक तो जत बरक खोनाथक जाया ओ मेलानि बागै निनि सिनेमोन सर सब आनि सिनेमोन दे आंखे तो ककबरक साहित्य सभानि एडभाइजरी कमिटिनि एडभाइजरी बोर्डनि चेयारमैन बिकास राय देबबर्मा आनि गानाव दङ
kokborok সাহিত্য সভানি এক্সিকিউটিভ কমিটিনি খরকজা আদৌ ধর্মচরণ দেববর্মা বো ধর্মচরণ জমাতিয়া বো kokborok সাহিত্য সভানি যে বিশ্রামগঞ্জ চিনি কাইস্তা কিসে ইউনিট দङ ডিস্ট্রিক্ট কমিটি ও ডিস্ট্রিক্ট কমিটি নিখাই প্রেসিডেন্ট ke rangsan takus muhus norok belai kheno kokborok gresa pungna hamjaknai rokni bagai kaisa kok tuma tini bobai face to face sing kisa kok salainani chaitoknai resapungni haporo tripura rokni kokborokni resapungni haporo borokni je contribution busuk jora tei tong chini borong manang bikas rai sar kai borong manang dormocharan sar abo sanani motoya anyway sir non snam sumakhai te oboka hai bijap rogo nung participation khaipai tinini pandarogo manjagi bahai feel ingkha belai ke tongthogo amhai program bolte to obono puila kokborok bijapni ter khlaijak mani book fair nge obo to belai ke chini tam honai laibuma kaisa ngi thangano sal nge belai no khathathung ma tongo chini borokni bagai jara kokborok sarnai kokborok no hamjaknai borokni bagai obo kahai mela rok obo kahai bijap mela rok borok ni thanio demand tora tong hne nungnuk jakhasa demand belai ke tongo abo nangmani to nangsugo jodiu tabukni charai rok to जोंथ' जतन साइमानो मोबाइल रक बेसि गख्लायै मोबाइल रक बैबांनो बेसि नांगै दङ चराय रक ओंगे आबो रकनो जों जारा अकरा रकनो आबोनो फोरोंमानिबो खलायगो चराय रकनो जों अबहाय रक प्रग्राम खलायमानि बिसिंतै हायखेनो आस्ते आस्ते जों मातेलांनाय ताबरकनि आच्छा लुकरनो ताम कयना मुसुं ओ जागो मानजक खाइ जे kokborok ল্যাঙ্গুয়েজ नो हामजाकनाय सिनेखिने रंना हामजाकनाय रक na kobokmung to taitamo जों बहायनो kokborokno hamjago hinaino college परिफ्रनि सिमिनो ताबुक जरा जोंबो नाङैनो दंलायजावो रोजाबलायो मोसालायो नाटक रक खालायलायो ओंके जा मानमानि किसे मिसे सुइलायो ओंके ताबुक तो आस्ते आस्ते ताइबो सुनिखायनिबो आगौगै फाय दंगो बांग्रोग फाय दंगो आबो जों खाथैयानि तो करै आबो जतनो सुबालायनाय जतनो आगौ फायलायनाय अबहाय पाइथाक फैजोङो ककनो सानामो जोङो मतों ताक्लाय तों खामो चेंमानि ओंके जों बिसिब्रुम नामति खलाय थानाय खालिबो बाक्सा बरक फाय जुनो कय फायो सालताम खलाया कारै आबना तेसा फलगय देमान सालबानि दे खलायमान ओंके आबो तो kokborok साहित्य सभा साइसुंनि फान बाय सम्भवया आबो जतनो फान सुबालायखा ओंके दाम खलाय मे दंनाय मानो ओंके आबोनो बिजाब ओंखा ताम होनाबोनो रुंमुंनि ओंको बनो ताम होनाय रुंमुंनि रुबाम होनाय मानो जों माइ रुबाम हियादा ओंखाय रुंमुंनि रुबाम ओंके आबो बाय गदालै तंहाखायसे जों रुंमुं बायबो गदालै तङै मानो आम बागैनो ताबुक इलेक्ट्रनिक मिडियानि ओंखौबो जराबो जों बिजाब मथेबो क्राखले रमनो नांगौ ओंखाय चिराय रगनोबो बिजाब बाय कागिया खाय तंनानि बागै जों फोरोंना नांगौ आम बागैनो आनि कयमं तंनाय चिनि हास्तेनि जत बर रं थानि खालि जों मथै खलायै ताइ बैसा बिजाब तार खलायफिनाय सेम सिजन सेम डेट आफ्रो नरकताबो गोबां खलाय सकपायदि ओंखाय ताक्लाय जों खास्रां बासामा हङाके आम बागैनो इ सालतामो और जे स्टल फाय सकपायका बेबाक स्टल नि जे बिजाब फालमानि आबो जों कुरुंसा खलायै नाय माने around 24 around 2.5 lakh लाइखा ओ जगह बिजनेस भलिउम आसु बिजनेस भलिउम तिनि के एडिंग याखो तिनि एडिंग जतनि मायाखो अब जतनि मानबा कांकाय एबा गाहाम नं थला 3,50,000 डक लाइ थांगन है मातंगो टोटल अमाउंट नंगै आगरतला बय मेला जेटा माने नि इनको हापानियाबो आरो तो सालचिनि उङो
hingke salchini book fair bai susaka hingke oro saltamni book fair abo taisa phaljamani kabang hai nuguta আচ্ছা বেলেখানে হামবাইসা হংকে তিনিনি ও কগলাম রকনো নর খানাই টংখানা তাখরক বুখরো হংকে যেসং নরনো অবনো সোংনানি মুসুङो নরক কেবো ও বিজাব বানিগো ফাই টংখাংকে নরক বাহাই নুগলাংখা তামো ফিলিংস মালাংখা আবনো নরক কমেন্ট সিনানি তাপক দি তাখরক বুখরো হাইকে তাউখানো কতাল খংকে ও চ্যানেলও বেলেখানে হামবাই নরক সাবস্ক্রাইব খাই নামনি বাগै পাইথাগো তা কিসা কক টংখুপো সোংখাংলাই ang takisa kok kesarmung ani tong rukman abo hingkai norongni bisingti khlaiयै norongni i channel ni bisingti khlaiयै TTA DC tuidulnai borongni thani ani koimung tongnai khumulungo tei je zonal office tongo o zonal headquarter rogobo amti khlaiयै Kokborok no tuyei simi amti bijap ter khlainani bagai sak thallaitham আচ্ছা অবংখা স্পেশাল কয়মং বরং গোনাং স্যার বিকাশ রায় দেববর্মানি ককবরক সাহিত্য সভানি স্যার ang advisory board ni chairman স্যারনো হাসনা মুসুংমানি হিংকে সালবুসুক রমুই নরকনি ও বিজাব বানিক উংখা তিনিনি সাল जों खानामानो रिगि सानान थांखाय पाइथाकनि साल ताबुक हर 9:30 तामुइ दङ बेलेखाने हामबाय हांगे सार आपडेट तामो ननबो टीएमबी चैनल विशेष क्लाय हामबाय मायाफोरो नोंतिनि अरो जोंनो अरो कभार खालायनायनि बागै फायमान बागै बेलायके हामबाय जों अरो सालतामरमै बिजाब बानिक बा बय मेला खालाय दङ विशेष क्लाय अमो ककबरक साहित्य सभानो स्पेशली खालाय दङ अरो तैकेबो ग्रे काइसानो अरो अर्गानाइजेशन ककबरक साहित्य सभा हांके जों अरो जों एग्जिक्यूटिव बडी दङ चिनि जों एग्जिक्यूटिव बडी डिसिसन नावैनो जों अमो बिजाब बानि खालायलायो जों हाइपानो आगिनि सिमिंनो वानसंलाय दंलाय मानि जों तो बय सैनाय तो गोबां मांखा पाब्लिशार्स गोबां मांखा त्रिपुरा राज्योआव किन्तु एज ए होल त्रिपुराआव तो आगरतला बय मेला हनै खालाय दङ जोंनि हापानियाव बिसिब्रमनो खालाय दङ आबो जतन साइमानो ओंखाय जों वानसंमानि ओंखाय हवाय नट ककबरक tangi uko alka uko siming melang tanglai ba chini bo publishers ko ma sinai ko ma ka kai demand bo tong tabu a hisabi to जों chini Kokborok na taibo kusogoti sanani bagai chini bijab mela khlainani nango ani जों wanso kata ga aboni accordingly जों tabo mo khlai mamani bagai जों belai ge sakno tong thok mano তবে ওরা এমন কোনো অবস্ট্রাকশন বা কেবেং মং তো কই কেবেং মং বলতে একটা না वातई वातई ছাড়া ওরা কেমন করে ওরা একদম পিসফুল একটা সিচুয়েশন অমতো একটা পাড়া বিসিঙ্গ এমনি তো কোনো হয় হুল্লাবো করে जों একদম পিসফুললি ওরা जों সালতাম রগै जों ওরা বিজাব মেলা খাইমানখা 21 তারিখनि सिमिं 22 23 তিনি পাইথাকনি বা রসামা পান্ডা বা সাল स्पेशल थैंक्स तो जों एज ए होल चिनि जे आदं एक्जिक्यूटिव बडी जों जतनो नरनामो जोंगो अमो एक्चुअली जों अ जे बिजाब मेला खालायमानि बेस होनखांखाय जों चिनि सै गोरों रोजाब मुं गोरों रोजाब मानि सै गोरों खरां रोना गोरों चिनि नन्द कुमार देबबर्मा बिनि आसायमानि साल 21 तारिख जुलाइ ओंखाय जोंबोनो सारप्राइज रोनान बागै बनो किन्तु जों सालिया ओ इनफरमेशन जों रोसोरलिया जदिও बसिनि पेट्रन Kokborok साहित्य सभानि पेट्रन जतनि कुजोगो दंलाय हिंके बसि जोंना तुइदलै दंलायता हाइबानो जों बनो सालिया बिनि आसाइमा सालनो जों बनो सारप्राइज होनानै बागै जों अमो लुवाजिखा बो आखि हाइबानो बो सासाव जे जों बय मेला बा बिजाब बानि खालायथाय खालायलायनाय होनै बो आगि सामानि दङ ओंखाय जों बिना कगनो रगैनो जोंबो मोसंगो ओंखाय तिनि अमनो जों साग रैमान मानि बा जेटा बांला बायखौ रुब्रैमान खांता ओंखाय अमो रैमान मानि बागै जों अमो बेलायखे तंथका अरो जों एक्चुअली चीफ गेस्ट हिसाबै चिनि हास्तेफा बा गभर्नर अफ त्रिपुरा बनो जों अरो चीफ गेस्ट हिसाबै मानमानि हाइपानो बो फाइमालिया
tangi family hangkai o DIG khoroksa thia da Anurag Dhankar bini bage state government state morning tam homono rashtriya shok declare remani bage protocol cover khlayani bage boro Haimalia musung phana Haimalia hangkai jai hok abo abani bage to kasai tongna ko gya china agino schedule khlaijak hangkai boi mela ba oro chengnani to kuna abo obstruction kri bongni rashtriya shok bai ekmatra aro government ni entertainment program khlaimi asakseble hangkai sing to entertainment to khlaya sing just omono khologi rekha sing oro Nanda Kumar Debormani asaima salno rege oro sing bijap mela khlaimani hangkai Nanda Kumar Debormano bini langmano tuyui sing seitai khlayo nei song laika sing hangkai sing aro decision na laika sing kaisa bijap kainai bini life no tuyui seilainai je jain ja nukmani he Nanda Kumar Debormano nang bahike nuk ang bahike nuk bahike wansuk e abono tuyui nai chini subject matter ke Nanda Kumar ni langmano tuyui sabo bupti ke nuk public singkha abo bijap public singkha o dinono chengmani dinono bijap ni mungkha Tripura Sarang ke bisas klai abo music related o ko bumung bo jehetu o ko tam khamano music ni bisharot bo najakle ke gan bo resamung kereng sei kereng resamung mane lyricist mane manota resamung betang sei mano kereng aboni bagai o bumung abo phai pharjaka Tripura Sarang abono karibo jeng adino chengmani dino kangni bijap phiok ni rekha tai kangsang ke bini sejak Nanda Kumar Debormani sejak Kokborok Thaiba bijap ni mung aboke o kangnei sing o bijabo sing karimankha o bijap melawa sing tai bokabang ma hoito bijap karimankha mo sing jehetu abo surprise rena nei openly ko khlailiabla haingai nyai buino well in advance abono sing sai malia haingai sing chini organization totha Kokborok Sahitya Sabha ni ngai siming abo kari jakhata hangkai sing oro 17 ta sing ko stall book stall sing tangjak aboni bisingo oro mainly 11 ta book stall oro asuk phaikya sing soho mane Kokborok Sahitya Sabha Kokborok Sahitya Sabha Kokborok Sahitya Samsad Kokborok Tai Hukumo Mission Khurumpui Publications Khumpui Bijap Karimanok Kokborok Seinai Motha Nairang Publication Bornamala Publication Aitorma Kaham Prakashoni Tripuri Cultural and Historical Research Center Tai Tripura Publishers Guild bini andara hipana 9ta ko bongni ko link ko publishers tongo bongni ko Tripura Publishers Guild ni andara ta ka abo soho ke to kabangwan klayo 11 plus 9 busukba kurita publishers ro join klaimani klai khata ke oro chung nukha abo siming ya chini oro traditional food chini agini sirisi tini chamong nungmung bangai tok mosdeng wahan mosdeng pengmani omtiro 3-4 ko chini ko phalnok tongo traditional ni ko chamong ni ke chung oro khanaka ang exactly tak phano haipano report mansugya ko salbrum na busuk boy ba bijap phaljaka chung ko je khanamani tokori angabo kisa report lani salo phaljaka khumpui je publication bongni aro 31403 phaljaka ke KSM borok phalka 365 bornamala phalka 2000 ke kom tai aitorma mili 7000 phalka ke publishers mane Tripura Publishers Guild borok phalka 21936 ke Kokborok Sahitya Sabha phalka 8500 omahai 21 ni 21 tarik ni bijap phaljakmani report miani report ang takphan collection khlaimaya ko tini ni report dumaya khono ke khramani miabo 30000 34000 omai ke jara publishers ka hamrok boy kabang tui asongnai rok borok abai ke phalka ni khnao
takpon report mansuyako जों report naharai abo जों sai manlai ulo angke Ramesh Deborma Kokborok Sahitya Sabhani president tabuk bortomano angke chini uko to kwbangma chini uko tongo Nanda Kumar Deborma chini patron thajing saka angke aboni yagulo chini Vikas Rai Deborma kusuk beremni chini Kokborok Sahitya Sabhani advisor committee ni chairman kita itu serai rok kawama sini sini yang star kawama sekurang rok tongu beri rok bu tongu sini ko badala hambai